Good evening, everyone. So today we will continue with chapter 5 because previously we have taken a look into the design of experiment, part 1. What is design of experiment and what are the steps involved if you want to run an experiment, and also how you are going to how you are going to analyze the data in the case where you have your experiment consists of a few treatment or also factor or a few what we call it level, and also from there how you are going to place your data in the table, and then the appropriate analysis will be using the analysis of variance. So we have go through this one, what is the conjecture, experiment and analysis, and this is the design of experiment. If in any case you have more than one level of treatments or factor, and also you run the experiment for more than one time. So for this example, we have up until 4 level of the treatments, and the experiment was done up until 6 times for the replication. Okay. So we have also go through the part 2, the Anova for equal sample size, meaning that for this case, if we have the same number of treatment, the same number of replicates. So you are going to have a data, for example, treatment 1, you are going to have a same amount or a same number of observation as the treatment 2, treatment 3, and so on so forth. Okay. So the linear outcome for this one, and we have go through how you are going to analysis for this type of data by using the analysis of variance. So what kind of calculation involved? That is sum of square for the total, sum of the square for the treatment, and also sum of square for the error. And then how to perform the calculation for each of these sum of square. Okay. And this is the Anova table, the treatment, the error, and also the total of variation. Then you are going to have the column for the degree of freedom and also the column for the mean square. The one that we are interested in the analysis of variance table is this one. Okay, the MF, the what we call it the F test, because from here MF here will be the value of the test statistic for the hypothesis testing. So because you are having a number of treatment and also a number of replicates, that is why we are going to run the analysis of variance in order to answer the question that we are interested by doing the hypothesis testing. So for example, we want to test for the equality of mean, and in this case, if you have 4 treatment, okay, 4 number of treatments, so the hypothesis will be the equality for all mean of the mean for all of the treatments, and the complement of that will be at least 2 of the means are not equal. So the steps involved for the hypothesis testing is just the same, where you need to have the significant level and then the test statistic here. That is from the Anova table. Okay. And we will compare with the table from F distribution that having 2 degree of freedom, V1 and V2. And if the value is fall in the rejection region, you are going to reject as null, and otherwise the null hypothesis will be accepted and the conclusion will be drawn based on your decision. Okay. So this is the conclusion, and this is a snapshot of the table of F distribution, where it is actually consists of up until a number of degree of freedom in the numerator and also denominator. So this is your alpha here for 0.01, 0.5, 0.025, 0.01, and up until 0.001. 1%, 10%, 2.5%, 5%, and 10%. This is 0.1%. Okay. So an alternative, apart from using the Anova table, we can also use the p-value that can be gained from Excel output. So we will see today how the Microsoft Excel will automatically give you the table of Anova as well as the associate p-value, probability value. So the p-value is just like the one that we have learned in chapter 4.
we will reject H null if P value is less than alpha or equal to alpha. Otherwise, if the P value is greater than alpha, the null hypothesis will be accepted. So from here, we will make a conclusion that is the statement based on your decision, whether you are going to reject or accept H null. So in another thing that we are interested is the calculation on the confidence interval, whether you are going to have confidence interval for the mean of the I treatment that is given by this formula and taking the value of MSE that we get from the table of Anova, and also this one, confidence of the interval on the difference in any of the treatments, in any two of the treatments, meaning that the difference mu I and also mu J. Okay. So from here, this is the formula for the confidence interval in the treatment level. So we have go through the theoretical part on the analysis of Anova. Today we are going to see an example. Okay, how you are going to calculate the SST, SSE, SSA, all of this by using Excel, and how automatically you can get this table by using with only one click on the Microsoft Excel. Okay, so first thing first, take a look at this example. Okay, so kita ada this one example 1.3. Test the hypothesis level of significance for the data below. Okay, example 1.3, this one is actually taken from example 1, this card. Okay. So example 1.3 ni actually the data is from this one. Okay. The case where the manufacturer want to see the hardness of the grocery bags produced by the manufacturer. Okay, so he do the testing up until with a different level of hardwood concentration, having from 5%, 10%, 20%, 15%, and up until 20%. So they run the test up until 6 times for each of the treatment level, and this is the data. So by using this data, the question state in here, ini soalan dia, test the hypothesis that mu1 equal to mu2 equal to mu3 equal to mu4 at the 0.05 level of the significance for the data below. The data is on the tensile strings paper by level hardwood concentration, and calculate the 95% confidence interval for this one. Ada solution tak dekat dalam the soalan that I have put in there? Oi, senyap Ada. tu. Ada? Ya ke kau? Solution kan? Ada ke? Ada, Cik. Ada? Iya. Okey. Yang example lain-lain ada? Mostly ada. Ah? Mostly ada. Aku tak padam. Yang tu je lah tak ada. Yang depan tadi tak ada. Yang depan tadi tak ada sebab yang depan tu, sekejap saya nak sikit, not for student, chapter 5 analysis of variance, part 3 example lah. Aduh, lupa nak padam the example. Oh, 2 example je. Tak apa, kita tengok how to run this analysis by using Excel. Okay, dalam soalan ni, okay, sekejap saya tukar ke iPad. So in this question, actually it is state in there, where is Microsoft Team? Kau baca dulu soalan. Join at this device. Share screen, start broadcast. Okay, kalau take a look at this question, PowerPoint. Part 2 equals sample size. Okay, so should put new slide in here.
Animation, slideshow, concurrent. Okay, so dia kata data ni from the example of the hardwood concentration with 5 level of treatment. So dia kata dekat sini test the hypothesis that mu1 equal to mu3 equal to mu4, meaning that mu1 equal to 5%, mu2 equal to 3%, mu3 equal to 15% of the hardwood concentration, and mu4 equal to 20% of the hardwood concentration. So soalan suruh buat level of significant hypothesis testing. The data is on the hardwood concentration, meaning that the hypothesis testing will be, so step 1, okay, hypothesis testing. Step 1, list your H0 and H1. So for analysis of variance, H0 dia dan H1, kita hanya test on the equality of the mean. Kita tak akan test yang mana lebih besar, yang akan mana lebih kecil. Okay. So for this case, mu 5% equal to mu 10% equal to mu 15% equal to mu of 20%. Ini yang sebenarnya. Kalau awak letak mu1 kena state 1 is actually for 5%. Mu1. Mu2 is actually for 10%. Mu3 equal to 15%. Mu4 equal to 20%. So yeah, because I didn't do the legend, so it will be better if kita list down apakah dia punya H0 dan juga H1 from here. Okay. So the complement H1, okay, at least 2 of the mean treatment are not equal. Okay. So sekurang-kurangnya ada salah satu daripada mean of the treatment is not equal. So which one? We are not sure whether 5%, the mean of the 5% is not equal to the 10%, or the mean of the 10% is not equal to the 15%, or maybe 5% is not equal to 20%, and vice versa, or etc. Okay. So at least 2 of the mean treatment are not equal. So step kedua, your significant level, it is stated in the question that the significant level given is 0.05. Okay. Alpha equal to 0.05. Okay. Done? So step ketiga, nyatakan what is your test statistic. So test statistik kita akan ada F sama dengan MSA over MSE. So in this sense, kita kena from Anova table. Okay. Apa nama dia? Develop the Anova table using Excel. Using Microsoft Office Excel. Okay. Aduh, yang ini makan apa sedap. Korang semua mesti buka dengan parent. Rendang, cik. Rendang, sedapnya. Tapi kata diet. Mana nak makan rendang? Ni Kirin ada? Dah balik Kirin? Syakirin. Tak masuk pun dia. Oh, dah balik kampung lah tu. Siapa lagi yang kat asrama? Ada? Bila balik? Those in the asrama. Tak ada. Kirin seorang ni kat asrama. Duduk asrama boleh balik tau. Student dibenarkan balik. Pensyarah pula tak boleh. So student adalah golongan kayangan. Okay, done.
Red glass sebab saya nak tunjuk Excel. Cik. Okay. So if you are done with this one, open up your Microsoft Excel and type in the data. Okay. So ini adalah data kita. So you type this data in Microsoft Excel. Type in the data and place it to be like this. No color. So masukkan dalam Excel macam ni. Hard word concentration akan sampai 24. 14. So ini adalah data saya that I have key in Microsoft Excel. So yang lain boleh key in dulu. I'll wait for you. So saya akan tunjukkan macam mana nak kira SST, SSA dan juga SSE. Before saya finally tunjukkan that you can also get the Anova table by using one click only. So type dulu data. Yang ini adalah awak punya replicate. This one is your replicate and this one is your treatment. So data kita adalah the one that I didn't put any color in there. 7, 8, 15, 11 and so on. That is our data. So sudah type in, beritahu. Okay, katakan saya nak kira SST dulu. This is the formula for SST. Dah key in. Dan key in. Ay, senyap je. Dah. Dan. Dah. Yang lain, Fahmi dah. Adib. Adib Naim. Dah. Okay. Ada 2 Fahmi, satu Muhammad Fahmi, satu Muhammad Fahmi Azim. Jakwan dah, Jakwan. Zakwan di tepi pantai yang indah. Mana Zakwan pantai? Dah. Okay. So kalau dah develop satu kolom dekat sini, this one saya mergekan sebab yang ini dan yang ini. Okay. Kita nak kira dia punya total and also the what we call it average. So yang ini awak type as total. Nampak kan aku punya Excel ni? This one average or mean. Okay. So ia adalah perkataan yang sama. So macam mana nak ni? Wrap text. So total. Okay. So cuba kira average dan total. Untuk yang ini dia punya formula akan jadi awak tekan sama dengan sum. Ambil yang ini sum. Okay, buka kurungan, drag data untuk 5%. Tutup kurungan, enter. So dapat 60. Dia punya sum atau dia punya total. For that one. Okay. So cuba kira yang lain-lain.
Untuk 5% drag data daripada kiri to left, from kiri to right. Okay. So meaning that you drag the data, kita nak totalkan 7 plus 8 plus 15 plus 11 plus 9 plus cert. Geo cert. Okay. 10. So you do the calculation for that one. And then sama juga repeat for the 10% concentration. Tekan sama dengan type sum. Ambil yang first sum. Then see what do you get in there. So dapat berapa untuk second column? Sum, buka kurungan, ambil this one. Select. Data saya located at D8 up until I8. Kurungan, enter. Then you will get 94 for the second one. Okay, dapat Yang lain-lain berapa Yaya? The total? So kalau malas nak kira, awak boleh drag je. Anak panah ni bawa ke bawah. So dapat 102, 127. Excel will do the calculation automatically. Kalau yang ada soalan, kalau yang ada tak dapat ada error, boleh beritahu saya directly. You can share your screen, nanti saya tengok dekat mana error dia. Kadang-kadang ada yang salah masukkan formula. Kalau awak salah masukkan formula, nak balik kepada keadaan asal, tekan escape. So that you will get the Excel to be back at its original state. Dan? Oi. Dan. Dan. Syakirin ada dah. Ingatkan dah balik kampung. Yang lain dapat Dapat. Haizi dapat? Mira dapat? Najwa ada Najwa? Dapat. Kita boleh doktor. Saya baru nak buat dekat Excel. Saya pergi toilet. Okey. So kita tunggu tadi yang pergi toilet, harapnya dah siap pergi toilet. Baihaqi? Muhammad Baihaqi? Get it or not? Dan. Okay. Bit, dapat Bit? Oh Bit. Dapat je. Kenapa tak letak gambar betul Bit? Tengok sikit handsome ke tak orangnya? Oh dah ada tukar Pekak gambar. dah tahu. Tak keluar kat sini. Gambar pun jauh, letaklah gambar dekat. Tak handsome pun. Tak handsome. Baguslah rendah diri. Tak handsome tak apa, boleh buat benda plastik. Siapa lagi? Roza, Syafiq, Diana, Syahira, Syazwani. Aratnya yang lain dapat tak Wardatul Rawdah. Wardatul Rawdah. Wardatul Rawdah. Wih, tergeliat lidah nak sebut. Syazana dapat Syazana. Tak sedap nama budak-budak ni. Azrin binti Azman. Aku suka betul nama Azrin binti Azman. Dapat cik. Dapat. Nama awak macam nama saya pendek. AA juga. Tapi kau lagi best lah Azrin Azman. AZ. AZNN. Unik lah. Macam mana aku pun nak letak nama macam ni. Okay, so
Average or mean letak sama dengan AV sebab dia tak ada function mean dalam ni. Dia ada function median je. So average is actually the mean. So you just type AVE. Average. Okay. So average, kita nak average yang mana? Kita nak average untuk 5%. So you just drag the data for the whole 5%, that is 7, 8, 15, 11, 9 dan juga 10. Buka kurungan dan tutup kurungan. My data is located at D7 up until I7. So tekan enter, then you get the average for the 5% concentration is 10. Okay. So kalau malas, drag aja ke bawah semua. Select this data, bila tu letak your mouse at the left, not at the left, at the bottom right. So bila keluar tanda plus macam tu, drag ke bawah. Terus dapat dia punya value. So kira awak patut bersyukur lah sebab for your case, this time the exam is online and you can use Excel masa exam. Otherwise, kalau masa face to face, kena guna calculator which is a bit crucial. So drag ke bawah sebab aku malas nak kira, so dapat jawapan S in there. 15.67, 17 dan juga 21.7. So let's say saya nak ambil 3 titik, ada 2 titik perpuluhan saja. So decrease decimal, this one. Okay. So dapat this one. Itu adalah dia punya dia punya ni. Kaironisa turn on camera. Okay, done. Dapat semua? Dapat. Okay, good. Hati. So, dapat the rest? Dapat. So, the next one, kalau tengok formula, ini formula SST and then kita nak kira SST, SSE and also SSA, sum of squared for all of the variables. So if we take a look, dia ada dua formula, okay, in calculating is that one, tapi katakan saya ambil the one in the slide. So this is the formula for SSA. Okay, saya paste dekat sini. Oh my god, I should paste special enhanced meta file. So ini adalah SSA punya formula. And then we have SSE punya formula. So actually I want to show you paste special enhanced meta file. Okay. So ini adalah the formula for SSA, SST dan juga SSE. So if you take a look at this formula, we have the Yij is bacaan setiap satu. Then Y bar dot dot untuk SST tu adalah average of average. Okay. Then kita akan ada Yi dot. So 10 ni sebenarnya adalah Y1 dot, Y5% dot, ni Y untuk 10% dot, Y bar 10% dot, yang ini adalah Y bar untuk 15% dot, yang ini adalah Y bar untuk 20% dot. Dot tu refer to apa nama dia? J element. So sebab kita dah sum up everything, that is why in there. So yang sini saya nak dapatkan Y dot dot. Y dot dot sama dengan Y dot dot sama dengan apakah dia punya untuk Y dot dot. So kalau awak kira Y dot dot is actually average, total of total. So type sama dengan and then type sum. So you have sum in here. Okay. So ada sum dekat sini,
sum upkan semua dekat total punya column. J7 up until J10. So you will get the sum for all of that and close the bracket. So kita akan dapat jumlah total of total. That is Y dot dot. Okay. Enter sama dengan 383. Dapat yang lain? Oi, dapat tak? Dapat. Right. Okay. So the next one, kira Y bar dot dot. That is average untuk average. Okay. So yang ini awak akan type sama dengan type AV average. So this one. Drag semua data ni. Sebab kita nak cari average of average. That is Y bar dot dot. The one that we are interested. So cuba kira dapat berapa? So dapat berapa? Y bar dot dot. Kurungan and enter. Dapat 15.96. So this one is actually Y bar dot dot. Okay. So 15.96 is your Y bar dot dot. Ayah. Back. Y bar dot dot. Okay, done class. So, Dan. sekarang saya nak kira SST. Okay, menggunakan formula ini. So, dia kata SST sama dengan clear content. Okay. SST equal to using this formula. That is SST sama dengan summation Yij tolak Y bar dot dot. So, awak copy table ni. Okay. Awak klik kanan, klik kita nak kolom ni je saja. So klik copy untuk this column. Control V. And then kita nak this one, observation. So Control C. Control V. Then dia punya replicates kita nak. Boleh saja type balik tapi sebab aku malas nak type balik so aku Control C, Control V je lah. So yang ini. Okay. So kita nak kira SST.
Sebab dia kata SST is YIJ. Meaning that setiap bacaan ni ditolakkan dengan Y bar dot dot dikuasakan 2. Okay. So dah siap copy tak? Oi, dah siap copy or not? Dah, doktor. How? 15.96. Okay, so from here, Yij minus Y bar dot dot, meaning that setiap satu of the reading in the table, we will minus with 15.96. So, sama dengan data yang pertama, 7. My data is located at D7. Okay. Awak buat kurungan dulu. Sebab dia is actually Yij minus Y bar dot dot dikuasa 2. Buka sama dengan, tulis sama dengan, buka kurungan. Okay. And then the first data is located dekat 7 tu. So type 7 ni, select 7. Tolak 15.96. Select data 15.96. My data is located at K11. Tutup kurungan, tekan shift 6. Akan keluar kuasa tu, tekan 2. Okay. So that is what it means by Yij minus Y bar dot dot kuasa 2. Each of the reading in the table tolakkan dengan average of average. Okay. Dan dikuasakan 2. Dan tekan enter. So dapat 80.2517 for the first one. Then repeat untuk the next step and so on. Okay. So for the second one dapat berapa? Dia dapat tak for the second one? What is the nilai yang saya letak dekat dalam apa nama dia? Solution dekat dalam table, dekat dalam Microsoft PowerPoint tu saya dah cut dia punya apa nama dia punya cara. Okay, this is actually the way how we do the calculation. So for the second one, what you get equal to, buka kurungan, ambil 8, tolakkan dengan 15.96, tutup kurungan, kuasa 2. Okay. Then tekan enter. Dapat 63.3351. Done. Dan. Okay, the third one dapat berapa Yaya? Doktor nak tanya. Ha? Memang nombor dekat belakang dia memang kena sama 3351. Sepatutnya sama. Oh, saya dapat 63.3616. Salah tu. Ni average ni dapat sama tak 15.96? Dapat sama. Sama. Cuba share screen sekejap Najwa. Sebab saya pakai phone. Oh, okay. Apa saya semak balik dekat table.
tahu awak guna browser ke apa. Kadang-kadang, tapi sepatutnya sama lah even which version of Excel that you are using. Okay. Doktor, Aha, I dapat value different oh. different juga. You punya value equal dengan Najwa or what? First one saya sama 80.25, tapi second one saya different oh. Second one. Sebenarnya kena tekan equal kurungan, tekan itu 8 dia punya kolom kotak kan. Yap. Lepas tu tolak itu 383. No, not 383, 15.96. 3.96. The average of average. Y bar dot. The average of average. Tolak average tutup kurungan power of 2. Yep. Okay, thank you. Okay. So check balik yang lain kalau ada soalan lagi. Sebab y bar dot dot, this one is actually refer kepada apa nama dia? Refer kepada this one. Yang 15.96. Kita tak boleh conteng lah Excel ni. Boleh conteng bila dekat iPad je. Boleh page layout. Insert. Dia tak ada draw signature line. Okay, yang lain dapat? Kalau ada soalan lagi boleh ni directly. Sebab saya tak nak awak nanti salah masa exam. Biarlah salah sekarang. Last tu dapat berapa? Yang last, yang 6 ni. Tak, yang 3. 3 sama dengan 15 tolak 15.96 kuasa 2. Enter. 0.9184. Dapat? Doktor, Aha. kenapa kalau saya pakai manual lain? Kau salah kira tu. Sebab Wan dapat lain, Zakuan dapat lain. Aku dapat lain. Dengan calculator. Compare dengan calculator. Kau tekan calculator macam mana? Macam tu lah, macam apa tu, formula tu. YIJ kurungan tolak Y bar dot dot kuasa 2. 15 tolak 15.96 kuasa 2. Kan? 0.9216. Lagi sikit lah kan? Sebabnya Excel dia ambil banyak titik perpuluhan. So much more precise. Sebab tu lain sikit calculator. Calculator tu sebab dia dah limit sampai berapa? 8 titik perpuluhan je tak silap. Excel dia boleh sampai 20 titik perpuluhan. So yang dia tunjukkan sini yang dia dah shortcut sikit lah. So ada soalan lain lagi? Okay, untuk yang ini kita tak boleh drag sebab kalau awak drag, if you do the dragging, katakan saya drag je, yang ini saya tarik, so dapat jawapan dia ni kan. So kalau awak tengok dekat formula, select 121 ni, check dekat formula, dia ambil G7, okay G7 betul yang keempat, tapi dia tolakkan dengan N11. So tak boleh drag. That mean awak kena masukkan formula K11 dikuasakan 2, enter. So baru dapat jawapan yang betul. So that's why kena tahu ada masanya Excel boleh drag, ada masanya Excel tak boleh drag. Dia especially kalau bacaan yang ada jujukan macam ni. Tolak dengan tolak satu kolom lain. So it start to get confused. Enter. So yang keenam ni pun sama, dia ambil N11 which is actually supposingly is K11. K11. 35.5017. Okay. Ada cara kalau nak drag nanti. So untuk kolom kedua saya tunjukkan. Untuk 10% hardwood concentration, I'll show you how you do macam mana kalau nak drag sahaja. Doktor, kalau saya dapat semua hashtag dia macam mana? Hashtag. Ya, lepas saya enter, nilai dia keluar semua hashtag. Oh, cuba you tarik you punya kolom ni. Besarkan sikit. Tak boleh. Boleh? Sekejap. Oh, okay. Dah. Ada nilai. Okay. Thank you. Okay.
Make one shape. No. Dia buksi. Bukan. Buyong kesi. Okay. I'm ongoing my Mandarin class. So it's good. Can practice. Buyong kesi. Yep. Okay, yang lain dapat Done class with this one. So kalau dia akan keluar hash macam ni. Alamak. Okay, let's say lah this one. Saya ambil ni tolak this one. Okay. Dia keluar juga. Kalau dia keluar hash macam ni, meaning that kolom awak tu terlalu narrow untuk dia tunjukkan value dia. So you can just drag. So nanti akan keluar dia punya nilai sebenar. So kalau kita drag tengok, dia punya titik, kalau kita besarkan dia punya kolom, titik perpuluhan dia pun jadi bertambah. Sebab tu Excel sebenarnya calculation dia lain dengan calculator sebab dia ambil titik perpuluhan yang banyak. Okay. Much more precise lah using Excel. Okay, dah dah. So untuk 10% sama juga tapi this time saya malas lah pula nak buat satu-satu. So saya buat buka kurungan equal buka kurungan 12 dekat D8. So I select 12 tapi saya tolak, saya type 15.96. Dia punya average of average. Tutup kurungan kuasa 2. Okay. Saya malas nak type satu-satu. Saya nak drag sahaja. Cara dia adalah yang average of average tu kita type nilai dia. Kita tak select the location. We only select the location untuk data yang asal. Okay, dapat berapa nilai for this one? $15.6816. 11.6816. Yap, betul. Okay. So everyone get the same answer with Hansheng? Dapat Dapat. Okay. So kali ni saya malas nak type satu-satu sebab aku malas. Tu dah. So saya buat macam ni, bila keluar tanda plus ni saya just drag sahaja. Okay. Drag and then check betul tak? So dia akan ambil E8 tolak 15.96. Betul. So dia ambil F8 tolak 15.6. Ini dia ambil G8. That is right. Okay. So this one dia ambil I8. So kalau nak senang awak type dia punya nilai. Tak payah select location. Okay. Hanya untuk the first data sahaja yang kita akan select dia punya nilai. Dia select the location. The same sama dengan buka kurungan 14 tolak 15.96 kuasa 2. Then press enter. So then drag sahaja. Okay. Okay, dapat yang lain? That one is for the 15. So tengok betul tak dia select F9, betul. Yang ini F9, yes. Correct. Okay. So yang ini pun sama, you select the first data, tolak 15.96, buka tutup kurungan N kuasa 2. Then you can just drag. Okay, bit dapat bit. Siap dah. Siap dah. Sama tak value? Lebih kurang. Lebih kurang.
Sebab saya buat apa? Satu-satu. Oh, satu-satu. Jadi kalau satu-satu dia ambil 15.96 tu banyak titik puluhan. So dia lagi tepat lah. So dapat yang lain? So itu adalah jawapan dia. Then buat kolom untuk total for this one. Control C over here. Good. Okay. So berapa dia punya total? Kita nak jumlahkan. Because the formula for SST is summation of I equal to 1 sampai ke K, Rj equal to 1 sampai ke N. Maksudnya untuk setiap data kita tolakkan dengan average of average kuasa 2. Lepas tu awak sumkan untuk all observation dan sum upkan untuk semua what we call it, semua treatment. Okay. So kira total untuk setiap hardwood concentration for each level of hardwood concentration. Untuk 5%, 10%, 15%, 15% and 20%. So berapa total untuk kolom ni? Okay. So sama dengan sum buka kurungan take this one. So tutup kurungan. Then tekan enter. So you akan dapat dia punya sum. Bit, berapa bit jawapan? 253.01. 253.01. Okay, betul. Jawapan Nabi. So saya malas nak kira yang lain, saya terus drag sampai bawah je. Okay. So kita dapat total. Betul tak dia kira? Check dekat formula. Yes, it's true. Yes, this one is correct as well. Okay. So ini adalah the one that you calculated here is summation bagi N untuk setiap Nj sama dengan 1. Okay. Doktor, Yep. macam mana nak dapatkan total tu? Total tekan ni. Ni ya. Tekan sekejap saya tune balik. So yang ini tekan sama dengan SUM. Ambil yang ini, sum. Buka kurungan, select data awak yang 5. And then tutup kurungan. Saya dapat lain lah. Lain. Dapat 285. 285. 253. Oh jauh tu. Cuba ni share screen boleh? Boleh, sekejap. Tapi, oh kejap, okay, saya dah nampak dah apa yang salah. Oh, okey. Kadang-kadang select data tu ada yang tertinggal. So tu yang kena check balik. Okay. So yang lain dapat Then drag ke bawah. So semuanya nak ambil 4 titik perpuluhan. So itu adalah total. Ada soalan lagi yang lain? Azrin okey? Rin. Okey, cik dapat. Okey Syamuddin ada? Syamuddin bin Hussein on. Ada tak?
Muhammad Fahim, Muhammad Fahmi, Muhammad Firdaus, Muhammad Hairul. Roizi, okay, Roizi. Right. Okay. Okay. Yeah. Zulkifli Lee. Okay, dapat or not? So, yang kita kira ni baru average. Awak baru settlekan sampai this one page layout insert. Okay, yang awak settlekan ni sebenarnya adalah sampai yang ini. Summation N, J sama dengan 1. Sekarang kita nak buat summation untuk K, I sama dengan 1. Total bagi semua treatment. So, dekat bawah ni, tekan sama dengan SUM, sum, buka kurungan, semua total bagi this one. Okay. Then tutup kurungan. Itulah the value of SST. Total sum of squared. Okay. Or sum of squared for the total. So, enter, you dapat 512.8392. Okay. So, dia lain sikit lah kalau dekat slide tu 512.96. So, it's because the punya SST. So, this is your SST. So, dapat Ini adalah nilai SST yang kita cari. So, dapatlah. Itulah cara macam mana nak kira SST. Okay, then I want to calculate SSA pula. So those who have finished atau masih sedang membuat, boleh teruskan membuat. Okay. So SSA sama dengan N darab summation daripada K, I sampai 1, Y bar I dot tolak Y bar dot dot. Y bar I dot meaning that average untuk mean daripada data asal awak tu. Saya buat dekat sini. Nampak sikit. Okay. So kita nak kira SSA pula. This one. So, copy untuk setiap hardwood concentration. This one. For each hardwood concentration, saya copy, Ctrl C, Ctrl V. So, saya ada dia punya hardwood concentration. And then I have the data in here. So, saya nak ambil this one is Y I dot tolak Y bar dot dot. Okay. Y bar dot tolak Y bar dot dot. Okay. Kuasa 2. This is the column. Y bar dot tolak Y bar dot dot. So, Y I dot meaning that average bagi setiap treatment. Tolak grand average. Dikuasakan 2. Okey, dan yang ni ke tengah tulis.
Okay, saya bagilah. Awak mengcopy dulu. And so on. Dah kelas? Dah. Okay. So y bar dot tolak y bar dot dot. Y bar dot is actually refer to your average minus y bar dot dot is the grand average. Okay. So yang ini sebenarnya adalah sama dengan buka kurungan. So data awak yang ini 10. Okay. Sebab dia adalah average untuk 5% concentration is 10. Tolak dengan grand average 15.96 kuasa 2. Okay. So saya punya K7 is 10, tolak grand average saya is 15.96 dikuasakan dengan 2. Tiba-tiba aku rasa nak makan nasi ayam. Sedapnya. Then tekan enter dapat jawapan dia. Itu adalah average y bar I dot tolak y bar dot dot. Okay, saya dah letak solution quiz 1 dekat dalam Ulearn ada tak silap saya. Dekat dalam Microsoft Team pun ada. I'm not sure whether I put it in Ulearn or not. But in Team, yes. Dalam Microsoft Team. Dah dapat berapa jawapan yang ni, Roizi? Jangan kira. Ada yang dah dapat tak? What's the answer for this one? Kalau saya tulis terus dan y bar tu 15.96 kan. Ha. Terus tulis tu, lepas tu tarik dapat sama. Kalau tulis tu dapat sama, maksud awak? Cuba tunjuk sikit. Macam nak kira yang 2%. Aha. So kalau awak drag ke bawah, maksudnya awak ambil tak K7, lepas tu ambil tu, the next one. Dapat jawapan sama je. Kan cik tulis tolak K11 kan. Kalau saya tulis Tolak 15. Aha. lepas tu tarik ke bawah, boleh ke? Ke tak Boleh juga. Boleh. Yang ini dapat berapa jawapan? First. Yang first tu berapa jawapan? Yang kira. Boleh je, boleh. Ha. Cuba kau buat ni, yang ini. K7 tolak 15.96 kuasa 2. Dapat 13.52 35.5. Sama tak ni? 35.5017. Sama. Saya 5216. Boleh lah, lebih kurang. Persen pula. Tak ada sini. So kalau drag dia memang akan lari. Sebab yang ini dia ambil K8 tolak K12. Okay. So kalau nak senang, macam Rohaizi buat lah. Dia letak yang ini tolak 15.96. Okay. 15.96. So dapat 35.5216. Okay. So saya just drag. So tengok dia ambil betul tak? K8. Yes. Tolak 15.96 kuasa 2. So select this one, tengok dia ambil K9. Yap, betul. Yang ini dia ambil K10. Yes, betul. Okay. So awak boleh buat macam tadi. Kalau malas nak ni, awak type, malas nak masukkan satu-satu location, you just type yang ini, dia punya formula. Okay, formula dia dekat atas ni. This one, yang saya highlight. K7 tolak 15.96 kuasa 2. So you akan dapat for this kind of thing, bila awak tulis 15.96 terus boleh dapat dia punya awak boleh terus drag. So you get dia punya value. Okay. Sama je. Kalau buat type kalau type location awak kena type 111. Okay.
Then dekat sini dapatkan dia punya total for this one. Dapatkan total type sama dengan sum, buka kurungan, this one. Okay. So you akan dapat itu dia punya summation atau jumlah. Dan yang lain dapat? Bit, berapa bit? Submission for this one? 63.799. 63.799, lebih kurang. Okay. Saya punya 63.7986. So adakah ini nilai SSA? Soalan. Bit, ni SSA ke bit? Banyaklah kau, bukan lah. Yang kita kira ni je bit. Yang ada tanda gereng-gereng ni. Apa nama tanda submission ni? I1 sampai K. Okay. So ini yang kita kira. SSA kan sama dengan N darab the whole. So N sama dengan berapa? Dalam case ni. N sama dengan berapa bit? Oh, ada siapa-siapa boleh tahu? 24. Salah. 6. 6. N sama dengan ya. 6. Okay. N sama dengan 6. K sama dengan 5. Sebab kita, K sama dengan 4. Sebab kita ada 4 level of treatment. Okay. N besar yang sama dengan 24. 6 kali 4. Okay. So N kecil sama dengan 6. So SSA akan sama dengan N sama dengan 6 darabkan dengan total yang kita dapat tadi. Okay. So tekan sama dengan 6 yang ini. Okay. M25 darabkan dengan total yang kita dah kira. 63.7986. So awak dapatlah nilai SSA. Okay. So, saya bagi tengok dulu siapa yang tengah tengok, siapa yang ada nak ni. Kalau ada soalan, kalau ada tak dapat, kalau ada error bagi tahu Jangan malu, jangan segan. Sebab kadang-kadang from your error, your friend learn something as well. Kalau tersalah masuk formula, dia akan terus keluar keluar macam bergerak aja dia punya kotak tu. So kalau nak back semula, tekan escape. Okay. So berapa bit SSA? Sekejap dengan kira. And then okay, Daus, okay Daus? Syafid? Priscilla? Cik, total darab dengan N Total darabkan dengan N. N atau kalau malas nak tulis, tulis je 6 darab 63.7986. Boleh juga. Cuma saya malas nak type, saya tekan sama dengan, saya select 6 dekat mana dan juga total tu dekat mana. 382.791. Yap, betul jawapan awak. Nabi. Okay. 382.7917. So this is your SSA. Okay. Ini adalah SSA. So senang calculation kalau guna Excel. Kalau guna calculator, parok nak mengira satu-satu. Inilah hikmah COVID kepada awak. So the next one is calculation for SSE.
So nak tengok, kalau ada yang tertinggal ke, yang terlaju sangat ke apa, bagi tahu So saya boleh repeat balik. Doktor, Ah, itu n kecil equal to 6 sebabkan tengok dia punya observation or replicate sana kan. yap, betul. Dan K kecil tengok itu hard work concentration kan. Ya, betul. Ada 4 hard concentration, that's why K kecil sama dengan 4. Oh, so itu K besar dua-dua tu darab ke? N besar, yap. N besar, N besar sama dengan N kecil darab K. That's why you dapat Oh. dia 4. Okay, boleh. Okay. 很好. Yang lain ada soalan? Najwa, okey Najwa. Okey, Cik. doktor. Ya, ada soalan. Macam nak dapat nilai SSA? Kalau ni dapat nilai SSA. SSA yang ini ikut formula. N darabkan dengan this one. Sebab formula dia kan N darab summation. Tengok apa nama saya punya arrow ni. N didarabkan dengan hasil tambah Yij tolak Y bar dot kuasa 2. So yang total awak dapat yang ini 63.7986 ni adalah summation. Summation yang ini. Okay, yang itu yang total yang kita kira. So SSA saya ambil sama dengan 6. N kecil kita 6. Saya malas nak type 6. Saya select je location. Star darabkan dengan total is this one. M24 lokasi saya 63.7986. So tekan enter. Dapatlah awak punya SSA. Darab is star. So enter. Dapat 382.7917. Yang lain dapat? Ada soalan lagi? Okay, done kelas. Done. Done. Okay. So the next one, saya nak kira SSE menggunakan formula that is written in this Excel file. So dia kata Yij, meaning that setiap bacaan ini akan terlibat. Yij is setiap bacaan akan terlibat. Tolak dekan Y bar I dot. Y bar I dot is this one, dekat kolom ni, average ni. Okay. So dekat kolom average yang saya highlight ni. Okay. So for this one, saya copy hardwood concentration, Ctrl C, Ctrl V dekat bawah sini. Okay. V. So ini adalah dia punya hardwood concentration. Okay. And then observation pun saya, observation tak payah, observation pun kita copy. Okay. Sebab kita nak ambil untuk setiap bacaan. Ctrl V. So Ctrl C and Ctrl V for that one. Hardwood concentration and also the average. Kita nak kira SSE. Okay. Sebenarnya boleh aja ambil SSE sama dengan SSE tolak SSA. Tapi I would just want to show you how the calculation involved for this one.
Dan kelas. Okay, since saya tak nak confuse everyone, saya akan hide kolom row ni. Klik kanan, hide. Okay. So, kita nak kira SSE. Senang saya nak tunjuk dia punya data dan juga dia punya, this one is SSE. This one, SSE. Okay. So, saya dah hide kan. Okay, done. Awak tak nak hide tak apa. Saya hide sebab nak nampakkan dekat screen je. Which data that I going to select and what is the calculation involved. Dan kelas? Dan okay. So Yij tolak Y bar I dot. Meaning that setiap bacaan 7, 8, 15, 12, 14, 19 ni kita tolakkan dengan average bagi setiap hardwood concentration. Okay. So untuk the first one, klik sama dengan buka kurungan, ambil 7 dekat D7, tolakkan dengan 10. Okay. Sebab average bagi 5 concentration 5% is 10. Okay. Tutup kurungan and kuasa 2. Okay. So nanti kita ambil 8 tolak 10, 15 tolak 10, 11 tolak 10 dan setiap satu bacaan tu tolak dia punya average. So tekan enter. You akan dapat dia sama dengan 9. Okay. So kalau malas saya drag tengok E7 tolak L7. So tak boleh drag. Sebabnya dia akan lari. So nak senang kita just clear contents. Okay. Yang ini tadi saya tolak K7 adalah 10 nilai dia. So enter. Dapat 9. Semuanya kita nak naikkan dia punya titik perpuluhan. Okay. So dapat So kalau malas, drag je. So dapat yang ini D7, yang ini E7 tolak 10. Kita check 1, 2, ni H7. Betul lah. Okay. So 10 tolak 10 dapat 0. Okay. Dapat yang lain? Awak type 10 then boleh drag. Kalau type location tak boleh drag sebab dia akan lari dia punya nilai. So itu kalau kita Then untuk yang 10 punya concentration, buka kurungan 12 tolak 12.67 dikuasakan dengan 2. Kita ambil average yang ni average yang this one. Dan saya highlight. Highlight color hijau. Okay. Dia punya average of average. So this one sama dengan 12 tolak 15.67 kuasa 2. Okay. Sebab saya nak drag, saya malas nak ni. Malas nak type satu-satu.
Dan terus. Berapa jawapan? Dapat yang lain? Enter and do the dragging. So you akan dapat this one. Okay. Oi, dapat tak? Senyap duduk dah ni. Dapat. Okay. Dapat. Dapat Okay. So yang ini pun sama. Buka kurungan 14 tolak 17 kuasa 2. Then enter. Dapat 9. Drag. Yang ini pun sama. 19 tolak 21.17. Tutup kurungan kuasa 2, enter. Then drag. Sahaja. So yang lain dapat sama jawapan dengan saya. So buat satu kolom dekat sini untuk total. SSE punya pengiraan actually quite the same as SST. Apa? Bila kau tengok IG keluar gambar mi hailam, mak ai laparnya. Gulai ikan talang masin. Ikan talang masin kenapa? Dan dah. Okay. So berapa total untuk setiap kolom ni? Type sama dengan sum select this column. Okay. D30 sampai I30. For my column location is D30 sampai I30. Berapa? 40. 40. Betul jawapan Yaya. Okay. Then Yaya drag je. So dapat semua? Total this one. So SSE sama dengan is total of all of that one. Okay. So sama dengan sum of everything you will get SSE in here. J30 sampai J33. Satu 130.1668. Betul, 130.1668. So ini adalah SSE. Okay. So this is the value of SSE. So actually SSE juga boleh guna formula sama dengan SST tolak SSA. So kita check sama or not. So in this case ianya akan jadi okay, tolak SSA. So in this case ianya akan jadi sama dengan SST is tadi berapa kita kira SST? Ya, berapa ya tadi SST? $512.8823. 512.8823. Saya unhide di slow. 512. Okay. So sama dengan yang ini tolakkan dengan SSA. This one. Enter. So dapat 130. Cuma dia lain sikit. Dia punya apa nama dia? Dia punya titik perpuluhan. Okay. Sebab yang kita kira ni based on total daripada Excel ni, so dia ambil banyak titik perpuluhan. Okay. Yang ini yang ambil banyak titik perpuluhan sebab dia ambil total daripada the whole everything. So kita dapatkan still dapat the same. 130. Penatnya. So dapat yang lain. So this is an alternative way in how you are going to calculate the SST. Okay.
So sama dengan 130 sama juga. Dapat 130.0475. Okay, ada soalan tak so far? Do you have any question in the calculation for SSA, SST dan juga SST? Semua dapat or not? Ada yang tertinggal ke? Dapat. Dapat. Yang lain-lain? Najwa dapat? Mira, Filzah, Mira apa? Amira Syafiqah? Dapat. Dapat, okay. Bit dapat bit? Dapat. Dapat. Bit dapat bit, Syafiq. Mana Syafiq? Syafiq Kyle. Syafiqah. Syafiq. No, Amira Syafiq. Ada nama Syafiq kan? Ni Syafiq Kyle. Bukan Syafiq bin Zulkifli. Dapat tak Syafiq Kyle? Syafiq bin Zulkifli? Dapat doktor. Dapat. Okay. Fahim, Fahmi, Amir, Amin, Hishamuddin. Dapat Okay, done with this one. Sebab kita nak menjawab kepada soalan tadi. Persoalan asal. Oi, dah belum? Dah doktor. Done. Done, okay. So, share screen, start broadcast. So, kalau awak tengok dekat sini, kita dah kira tadi. Okay. Kita dah kira, kita dapat this one. Yang kita nak buat is this one. Dia punya table of Anova. Okay. Kita letak duplicate. Duplicate. Okay. So ini adalah the table of Anova yang kita kira. So awak dah kira tadi untuk hardwood concentration ni from current. No. So ini adalah the table of Anova. Okay. So kalau awak tengok tadi kita dah kira. So awak akan dapat dekat sini treatment, meaning that SSA kita akan kira, dah kira tadi akan dapat ianya adalah sama dengan this is SSA. SSA tadi awak dah kira dapat dia adalah sama dengan 130.1668. Okay. And then awak kira SSE akan dapat sama dengan this is SSE. SSA is actually equal to 382. Okay. 382.791. 7917. Okay. 7917. SSE sama dengan 130.1668 dan SST awak dah kira tadi sama dengan 512.8392. Okay. So, degree of freedom kita ada N kecil 6, K kecil 4, N besar sama dengan N darab K sama dengan 6 kali 4. Dapat sama dengan 24. So dekat sini 3 degree of freedom sebab 4 tolak 1 is 3. N tolak K 24 tolak 4 yang ini akan sama dengan 20. Okay. 20 here, 3 here. Yang ini akan jadi 23. 24 tolak 1 dapat 23. Okay.
So itu adalah nilai untuk yang nilai dekat table of Anova. Okay. So MSA cuba kira SSA bahagi K tolak 1. Dapat berapa? MSA kalau awak kira sama dengan SS. MSA is equal to, formula dia apa? SSA bahagi K tolak 1. So SSA sama dengan 382 dibahagikan dengan K tolak 1 is 3. So dapat berapa MSA? Cuba kira. Boleh kira pakai Excel je. Cuba kira MSA dan juga MSE. Anyone, can you please calculate MSA and MSE? You can use the Microsoft Excel for the calculation. SSE bahagi N tolak K. Okay. Ya, berapa jawapan MSA? Satu dua 127.6. Okey, 127.5972. Okey, saya ambil 4 titik perpuluhan. MSE 6.5. betul, 6.5083. So berapa nilai F? Yang kita berminat adalah test statistik yang ini. So F dapat berapa? 19.6. 19.6. Okay. So F sama dengan MSA dibahagikan dengan MSE. 19.6052. Okay. 19.6052. So dapat yang ini. So ini adalah Anova table. Okay. So yang benda yang penting dekat Anova table ni adalah F sama dengan 19.6052. So yang lain dapat Dan kelas. Oi Dan. No chat. Bit dan Bin. Oh nak bit. Dah ingat siapa ni. Dan. Okay, ketulisan dan. Okay, so you get F sama dengan 16.052. So tadi kita dah kira all of this, the hypothesis testing, and then F sama dengan this one, okay. Test statistik ni step pertama, this is your second step, this is the third step. Dapat F sama dengan 19.60. So dia kata critical region reject H null if F test statistic is greater than F alpha. Ni daripada F distribution table. Okay. So compare dekat F table, F alpha V1 V2. Okay. Yang mana V1 kalau tengok nota dia kata adalah V1 K tolak 1, V2 adalah N tolak K. Okay. So K awak 4, N besar sama dengan 24. So dapat F alpha equal to 0.05.
Tengok dekat table F distribution 0.05. 4 tolak 1 is 3. 24 tolak 4 is 20. Okay. So refer table F for this one. Tengok dekat table F yang dia adalah 0.053 dan juga 20. So saya bagi salin dulu dan kita tengok table F sama-sama. So, take a look at table of F distribution. Let me show you. We want to find table of F 320. Okay. So, this one notes and then F distribution table. F distribution table. Okay. So, 3 and also tengok dia ada beberapa page. Okay. Dan kita berminat adalah 3. V1 is 3 and V2 is the one that we are interested is F 0.05 320. Okay. Yang ini adalah V1 and this one is your V2. So V1 adalah 3 dan 0.05 adalah alpha. Tapi kita berminat dekat V2 adalah 20. So yang ini tak ada 20. Dia dekat next page. Ni 17. Okay, this one. 20, 3, V1, V2 dan juga 0.05. This is your alpha. Okay. So, mana nilai dia? 3 here and then this one. So, 3.10. Yang ini adalah F 0.05 320 sama dengan 3.10. So dia dekat page yang ke berapa? Keempat tak silap saya. Okay. Dapat yang lain? Refer table of F distribution. So kita akan reject or accept rational. Semua dapat how to see the F value compare dengan table of F distribution. Dapat tak? Senyap je. Dah pergi bazar ke semua? Belum, Cik. Pergi bazar ke Yaya? Cik kan tak sempat. Apa dia? Apa dia? Dah nak hujan kan pergi lambat tak sempat pula. Kau beli apa je kat bazar? Banyak ke bazar? Banyak, Cik. Macam biasa walaupun COVID ni. Iya. Oh alah. Saya tak pernah lagi pergi bazar setakat ini. Pergilah. Alah siapa dah lah nak kena pakai mask. Lepas tu kat Melaka sekarang petang hujan. Lepas tu Bawa payung. takut asal. Baik lagi order online. Lagi senang. Saya pun makan seorang. Itu bukannya ni. Kan beli banyak-banyak tak makan kan. Bila nak gemuk? Tak nak aku gemuk macam kau Yaya. Mesti nak jalan. Betul lah apa kan? Terus lah senang nak meloncat. Nak berzumba bagai. Nak hiking pun senang. Okay dah naik kelas. This one. So back to the slide. Awak dapat 3.10. So kita dapat yang ini sama dengan 3.10. So if we draw dia punya garisan yang ini. So 3, let's say 3.10 is here. So ini adalah awak punya rejection region. Okay. So this is the rejection
region and this is your acceptance region. Okay. So F awak 19.60 jatuh in rejection or acceptance regions. Reject. Reject. Okay. So dekat dalam ni katakan let's say in here 19.60. So daripada sini test statistik, okay, F sama dengan 19.60 falls in the rejection region. Okay. So reject H null. Okay. Conclusion based on 1, 2 ini yang ketiga, 1, 2, 3 ini step yang keempat, ini step yang kelima. Conclusion based on H1. So at least 2 of the means of the hardwood concentration are not equal. Okay. So itu adalah dia punya jawapan. Okay. So itu pentingnya Anova table so that kita dapat dia punya test statistik. Okay. So then kita akan back kepada Excel awak. Saya akan tunjukkan macam mana nak dapatkan Anova table by using Excel with only one click. So salin dulu, siapa yang nak salin? Sebab cara alternatif, apart from using this one, we can also use the P value to reject atau accept H null. So P value can only be gained from the Microsoft Excel output for the analysis of variance. Done. Dan doktor. Okay. Yang lain-lain done? Dah, doktor. Okay, done yang lain? So, back to your Excel. Okay. Let me share Excel tadi. Okay, macam mana kita nak dapatkan analisis Anova table daripada Excel ni? Okay. So, ini adalah Microsoft Excel tadi. Semua dah back to Excel. Saya nak tunjukkan how to get the analysis of variance for the Excel. Okay, by using Microsoft Excel. So let's say saya nak buat dekat sheet yang lain. Saya just copy and then tekan bawah tu sheet 2, Ctrl V. So ini adalah data tadi saya letak dekat dalam sheet yang baru. Okay. Sebab saya tak nak kacau yang tadi. Okay. So boleh just copy and then dekat bawah tu ada sheet. Okay. Sheet 2. So Ctrl C dekat sheet yang baru.
Control B. Dan yang ni. Dan. Okay, tengok dekat atas. Dekat atas ni dia ada tunjuk data. So klik data and then data analysis. Alamak, dia tak keluar ni. This one. Okay, nampak yang ini. Data analysis. Klik dekat data, data analysis and then klik dekat Anova single factor. Okay. Dan. Klik OK. Okay. So input range, select data awak. Ini adalah input range. Okay. So data kita daripada D8 sampai I11 dan group by row. Sebab treatment awak dia susun ikut row. Okay. So select group by rows. Then klik dekat output range. Output range ni maksudnya nak letak output tu dekat mana. Okay. Alpha 0.05. Dan yang ni kelas. Oi Dan. Okay, dekat output range tadi berapa? 0.05 Tak, itu alpha. Output range belum letak lagi. Output range ni awak klik dekat kotak ni and then boleh select dekat mana awak nak output tu. Katakan saya nak letak kat bawah. Yang ini tak ada restriction. Kalau nak letak dekat sheet baru pun boleh, kalau nak letak kat bawah pun boleh. Berapa lebar, berapa row, berapa kolom. So kita just select sahaja. Saya nak letak output saya tu dekat bawah tu daripada C16 sampai P32. I'm not sure whether it is enough or not. Ya. Data analysis dekat data atas ni. Data and then you click data analysis dekat tepi. This one. Tu yang saya tunjuk. Ada nampak? This one, data analysis. Sekejap saya tengok. Okay, dapat? Ansheng? Sekejap. Macam different sikit. Oh, okay. Kalau tak ada kan, you kena install that tab. Kena install? Kena install the data analysis package. Itu dekat insert tak silap saya. Home atau insert something like that. Ada dia punya YouTube. Tapi kalau ada, if there is the data analysis tab, meaning that selalunya dia sama lah. Saya tak nampak saya dengan data analysis. I think tak ada. I have to install data analysis in Excel. Click the file tab, click option, click add in category. Home, where's the file? Okay, saya kena OK dulu. I need to press OK for this one. Okay, you dapat this one. Dekat ni file and then mana option? File, click option, then click add in category. Mana lah pula dia punya option.
This one option. Option, add ins category. Add ins here. Add ins, then you akan dapat data analysis dekat sini. Select data analysis. Sebab I dah already install, so tak ada jumpa. Analysis. Ada kan data analysis? Analysis toolpack. Toolpack. Yep. So Select lepas okay. 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 Ada dah? This one, analysis toolpack and then okay. So nanti akan ada this one. At the data tab, ada data analysis. Lepas tu okay, balik tu data. Tak jumpa. Kalau tak ada, you try close Excel and then open back. Save dulu your file. Okay. Yang lain dapat So ini Anova table kita. Kalau awak tengok. Ada dapat Ansheng? Saya tutup dan saya buka balik. Buka sini. So, same lah. Same. Tak jumpa pun. Tak ada analisis. Cuba ni share screen. Can you share your screen? Okay. Sekejap. Okay, Doktor, saya sekarang share screen. Okay, share screen. Okay. Saya tak dengar suara. Saya buka loud. Pergi file, option, file, yep, file, option. Okay, click that one, file, option, okay. And then analysis toolpack, yep, that one. Double click, okay. Double click, okay. Okay. Lepas tekan go, jangan tekan OK. Tekan go, jangan tekan OK. Oh, tekan go. Go. Ni. Add in balik. Add in, siap. Tekan go. Go. Tik atas sekali tu. Atas sekali. Analysis toolpack tu. The first one, yep. Okay. Okay. Okay, thank you Khairul Imran. Zubah. Okay. Thank you. Okay, thank you. Thank you. So you tekan data analysis. That one lah. Okay. Data analysis. And then ambil Anova single factor. Okay. Okay, atas sekali.
No. Apa nama? Drag atas lagi. Ada lagi atas lagi. You kena drag atas lagi. Oh, ni This one cancel. single factor. That one. Yep. Cancel. The first one, Anova single factor. Okay. Okay. So, input range. Okay. 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 So input range you select data 7 sampai 20. You select your data. Because your data starting from that 7. Jap. 7 up until 20. 1, 2, 3 tu no need. Yep. Up until O13. You tukar padam tu 14, padam backspace type 3. 4 padam. 14 padam. Padam type 4 je padam. Tukar sun 3. Sun. Sun 3. 3. Okay. So then group by, you select row. Because our data kita susun treatment tu semua in rows. Okay. So then you click dekat output range. Okay, output range. Klik dekat situ, dekat dia punya column tu. Dia punya kotak tu you klik. Klik saja dekat dalam kotak, dalam putih. Klik and then you select any place you want to put. Dekat bawah ni pun boleh lah. Select je. Then okay. Select. Enter. Jap, enter. Okay. Klik okay. Jap. So you get dia punya Anova table, the same that we calculated earlier. So class, if you tengok dekat sini, between group is SSA treatment, dapat 382. Okay, within group 130 is SSE error, dan total tadi SST 512. So degree of freedom ada MS ni, ada MSE dan juga MSA, dan F value pun ada 13.96 over there. Dan dia bagi sekali P value. Meaning that kalau soalan minta Anova table, awak tak payah kira satu-satu. So boleh klik sahaja. Yang dia bagi dekat atas ni pun dia dah bagi average dan juga variance untuk setiap treatment. Okay. So yang ini keluar div kosong ni sebab dia tak ada sampai row 5. Sebab data kita row 4 only. Okay. So yang lain dapat Okay, thank you Han Sheng. Terima kasih doktor. Thank you. Okay. So now I share my screen. So yang ini saya kira. So dia dapat row this one, okay. Kita dapat yang ini sum, yang ini average. Yang tadi kita kira satu-satu. So you dapat in here. So dia tambah lagi nilai variance. So this is F value that we are interested. F statistik kita dan P value. Okay. Kalau tengok dekat slide, saya ada bagi an alternative. Kalau tak nak guna F test, kita guna P value. So you dapat P value 3.592 E negatif 6. Maksudnya kuasa sampai negatif 6. Okay. 3.692 E negatif 6. That means 0.0000392. So kita tetap akan reject H null. So if you see this one, ini adalah cara nak dapatkan Anova table paling senang. So klik je terus dapat. Yang tak ada Anova table, awak boleh apa nama dia? Awak boleh this one. Awak boleh install macam cara tadi. Add-ins, option and goes. Okay. So kalau tengok dekat slide, saya ada letak sekali this one, okay. And alternative macam mana yang ini kalau kita guna F table, okay. Dan this one alternative way kalau kita guna dia punya P value, okay. Solution from Excel output, this is the P value. So alternative way kalau guna P value, kita tetap akan dapat reject H null. So sama juga.
So that is how you are going to calculate one by one, apa nama dia? One by one, SST, SSA, atau kita boleh just klik guna Anova, guna Excel. That mean kalau exam nanti kalau dia minta kira satu-satu, you boleh check betul tak pengiraan awak by using one click at the Microsoft Excel. Okay. So yang ini nanti kita sambung dalam next class lah. Hari Khamis ni tak ada kelas sebab you nak exam hari Jumaat. So saya bagi masa untuk awak study. Kita akan sambung lepas raya lah kan. Sebab lepas tu kau dah tak ada ni dah. Lepas tu cuti sen kan seminggu. Then kita akan continue lepas raya. Okay. For this one. So solution example ni, ni dia kira confidence interval. So nanti boleh tengok lah. Okay. So ada soalan so far? That is how you are going to perform the analysis of variance by using Microsoft Excel. Okay. Any question class so far? Oh, so saya dah Nah. 10 minit. Tak ada. Cepat je Yaya nak pergi bazar tu. Yelah.